দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার উদ্যোগে হিন্দি সপ্তাহ উদযাপন আজ শেষ হয়েছে। দূরদর্শন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজভাষার প্রচার ও প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা দূরদর্শনের কেন্দ্র প্রধান আর.এস. টাইগার, উপনির্দেশক জে.বি. চড়কপল্লী, প্রোগ্রাম প্রধান আলপনা দাস সহ অন্যরা। উল্লেখ্য, নানা অনুষ্ঠান এবং প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে হিন্দি সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। হিন্দি সপ্তাহ উদযাপনের प्रथम दिने दुटी प्रतियोगिता अनुष्ठित है। भाषा समिति आती है तो इनका बहुत अहम रोल रहता है, इसलिए कोई भी काम हिंदी के प्रति केवल औपचारिकता न निभाए, गंभीरता से करें, थोड़ा थोड़ा करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। जैसे उस दिन हमने शुरुआत में ही बोला था कि एक लाइन या एक पैराग्राफ, एक नोटिंग या आवेदन पत्र, जैसा भी आप लोगों से बन सकता है, शुरुआत तो करिए। तो इस तरह से हम लोग हिंदी को वास्तविक में अमल में लाने की कोशिश करें, ये हमारा ध्येय होना चाहिए।